Happy Sabbath sa tanan ug welcome kamo alang sa atong pagtuon sa atong leksyon. Ano nga kita sa atong sinimana nga pagtuon ug ang atong tulumanon mao ang oras sa atong leksyon. Agig pagsugod, magampo kita. Among ginapangayo o Dios ang gahom sa balang espiritu sa pagdanag sa among mga panghuna-huna. Labi na sa among pagtuon sa imong mga pulong. Salamat o Diyos nga imo kaming gipasabot mahitungod sa balaang kasulatan. Kay kini mo'y nagadanag sa among kinabuhi. Magapanalangin ikaw sa tanang mga viewers sa tibok nga kalibutan. Ang imong proteksyon, batok ning balatian nga magkuyanap karon, may maangkon sa tanin ng among mga inanak. Kining tanan among pagadawaton, sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Ang atong topiko mga kaigsunan, nining simanaha, sultian ko kamo, interesante gyud kayo. Tungod kay kini naghahisgot, ngano man og magbasa tag Biblia, nakinahanglan man ta og interpretasyon. Nganong dili man nga inigbasa nato diretso nato ng sabtan. Mao ni ang atong paghatagan og pagtagad ni ining atong pagtuon karon. Unsa may kalahian sa pulong interpretation o translation. Unsa may kalahian. So atong tanawon. Ang interpretation, wa na ko binisaya nga usa. Mura lagi kinat sila na to. Ang interpretasyon maong paghatag sa kahulugan sa sinultian. O paghatag og kahulugan tingali sambingay, tingali literal o ka simbolikal. Mao kana gitawag interpretation. Ang translation o hubad mao nga ang usa ka pulong gihubad ngadto sa nagustuhan nato nga pinulungan. Pananglit mao nay hubad coconut lubi. Mao nay gitawag hubad mga kaigsunan. So dunay mga panagkalahi ang translation o ang interpretation. Ngano man nga nagkinahanglan mata og interpretasyon, inigbasa nato sa Biblia. Ang katarungan mao, tungod kay adunay uban nga mga sinulat sa balang kasulatan nga dili direkta ang kahulugan. Pananglit, balak, sambingay, tagna, or figure of speech. No? Figure of speech. Naglisod kog hubad ang figure of speech, kaya di man ang sambingay. Kung imong basahon pananglit ang Mateo 18, versikulo 8, pananglit, o di ta makamaw mo interpret, nagingon ang balang kasulatan. Kung ang imong tuong nga kamot, mo hinungdan nga ikaw nakasala, putla na. May pa'y mo adto tas generean sa Dios nga pungkol, kaysa mo adto sa impyerno nga kumpleto og kamot. Kung ang imong mata, mo hinungdan sa pagpakasala, lugita ka na. Mas may pa'y mo adto ta og langit nga bulhog, kaysa mo adto og impyerno, kumpleto ang mga mata karon. Kung di ta magkinahanglan og interpretasyon, di na ko tang problema. Kamo nga nagsimba, kamo nga naminaw, pulos bulhog mo. Og ako po nga nagwali, bulhog po ko. Kay pulos mata, may mga kaluyahon. So kana nga giingon, kung ang imong mata mo hinungdan sa pagpasa lugita, muna gitawag sa English og figure of speech, mga kaigsunan. Munang delikado kung ang tanan atong iliteral. Mo nang kinahanglan nga kita usa og interpretasyon. Sunod, nganong nagkinahanglan tag interpretasyon? Tungod kay mga kaigsunan. Gisulat ang balang kasulatan, balik libo ka mga tuig nining atong pagbarug karon. Muatras ta og libo ka mga tuig. Busa, niadtong panahon na, lahi ang ilang kultura,
lahi ang ilang tradisyon, ug lahi ang ilang dapit. Ang kondisyon silang dapit. Nganong nakinahanglan tag interpretasyon tungod kay ang Biblia gisulat sa duha ka pinulungan. Gani naay pipila, naay tulo. Labi na ang Book of Daniel. Kaya na mga kaldyak diha. Ang daang tugon gisulat sa Hebreano nga pinulungan. Ug ang bagong tugon gisulat sa Grigo. So, dinhi na kinahanglan ta og hubad og interpretasyon, mga kaigsunan. Abi ninyo, matagpundok sa mga katawhan, sa nagkalainlaing mga dapit, kanya-kanya ta, og mga nahibaluan. Dunay atong pagtuo nga kaugalingon sa wala pa ta magbasag Biblia, na natay pundo daan sa atong utok, na natay daan hibaluan. Gani ang mga apostoles, sa wala pa ma-recruit sa atong Ginoo, daan na sila may ilang hubad unsa ang Mesiyas. Unsa mang ilang hubad? Nga ang Mesiyas, matao sa harianon nga kaliwatan, ug unya mulingkod sa trono ni David, ug unya ibalik ang kagamanan ni David, busa ibalik ang monarchical system of government. Muna ang ilang interpretasyon. Pag-abot ni Kristo, subidahon ang utok sa mga apostolis, mga kaigsunan. Kita usab, sa wala pa ta magbasag Biblia, sa nagkalaang level, unsa nga mga atong nakatunan sa eskwelahan, dinagko o ginagmay, aduna kita gitawag sa English og stock knowledge. May pundo na nga atong utok. Ha? May set of mind na kini. Mao nga kung dili ta mo tanaw sa interpretasyon, mga kaigsunan, maproblemahan ta. Kayo say modominar ang atong stock knowledge. Hatagan ta mo og plastada. Kanang giingon sa sinulat sa Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, nga may usa ka buta nga naagian ni Hesus. Sa prosesos panahon, gustos buta nga siya mamayo. O naging si Hesus, gusto ka kamayo? Oh, gusto ko mamayo. Nagpunpun si Hesus og abog gikan sa yuta, unya iyang giluwaan. Giluwaan niya ang abog. Ha? Ang bunbun, iyang giluwaan. Dahil iyang gikumot-kumot, gimasa. Dahil ang nabasa sa laway, nga abog, iyang gibutang sa mata. Naayo ang buta. Igsoon, kung doktor ang magbasa na, subidahon ang iyang utok ana. Nga naman, ingon na usamay. Kami gani sa operating table, matag pasyente, pagkahuman sa kapasyente, nga naay mo sunod, di pa na mo pasudlan. I-disinfect una ang maong kwarto sa operating room. I-spray, trapo sa mga disinfectant ng mga chemical. Mauna dayon ang tanang mga gamit, pulos na nagagi og autoclave. Init nga, mura na siya oven, dito na siya ipamutang, pagpatay sa kagaw. O ang tanang ni apel dito sa operasyon, pulos ng hunaw kamot sa mga disinfectant, nag-globe kagyo na sila. Now, pagbasa sa doktor, nga giluwaan ang abog ni Hesus, dahil kumot-kumot, mataog na ayo, abi ninyong masayon ang doktor magkumbinsira na. So, usahay mga kaigsunan, ang pundo sa atong utok na ibaluan, muna ang mubabag sa atong pagsabot o pagtuo sa balang kasulatan. Apanang kanatong adili doktor, ang atong katarungan mo, wagi ko'y dilian sa Ginoong Hesus, bisag laway, makaayo. Mao na atong katarungan. Di ba? So muna, mga kaigsoon. Now, akong balikon, ang Grigo o ang Hebro. Ang daang tugon Hebro, ang bagong tugon Grigo, pero sultian ko kamo, pagsulat na ng Biblia ni atong panahon na, daan kadto nga Hebrohanon o Grigo nga pinulungan. Karon mga kaigsunan, ang Hebro nga pinulungan o ang Grigo nga pinulungan, gitawag kini og contemporary Hebro o Greek. Sumay mga kalaana sa karaan,
na sinulatan. Kaya nga naman, ang language is dynamic, galihok. Na mga katuigan nga dunay pinulungan nga mawala, mapunag bago. O pananglet, kita mga karaan nga mga tao, mga tiguang, kita ba? Unsa may atong sinultan kanadto, kanang nagkasabot ang dalaga ug litaw, ha? Managtrato. Ako ng trato. Karon igsoon, ang pulong trato, di na masabtan sa mga batanon. Kaya ang ilang sinultan karon uyab. Sa ilang kana. Ha? So mauna nga, mo-evolve ang pinulungan because language is dynamic. It is not stagnant. Okay, mauna nga nagkinahanglan kita og makuti nga pagtuon. Busa, hatagang yun natog maayo og pagtagad, inigbasa nato sa Biblia, tanaw nato og unsa interpretasyon, tanaw nato og unsa pud ang hubad. Sa atong kapanahonan karon, adunay hubad sa Biblia, pulong por pulong na. Pero napoy hubad, pulong por pulong gisagulan, napoy nga sinulat itsoon o Bible nga version nga gikan sa original nga Griego ug Hebro, gihubad og pulong por pulong, pero napoy hubad mga kaigsunan nga hubad gisagulan og interpretasyon. Na? Muna ang atong bantayanan. Kay usahay, ang tao nga naghubad, iyang ibutang iyang bias o prejudice. Di yun na nimo malikayan. Nagkinahanglan tag interpretasyon tungod kay ang kultura dako ni kalabutan sa atong pagsabot. Mudominar kining atong kultura. Tanaw ra karon. Pagkadaghang Adventist nga daghang mga pagpatuo-tuo. Katong panahon gyud sa gubat sa akong distrito, panahon sa mga insurgency, grabe ang mga kaigsuunan, natingala ko, igsuon, sa mani, pati Casillas na may Bible, binukad. Sa pultahan ay Bible. Dili gyud kay, wala gibukad. Ug akong gitanaw, duha lang ka chapters ang ilang gibutang. Ang uban, Psalm 23, ang uban, Psalm 91. Okay man ang Bible. Pero kung himo na ito na pangabog o giyawa, mga kaigsunan sa pultahan, o di magkasulod, nga ang mga daotang, mga tao di magkasulod, amin mo, kultura maguna, kaya kanito, ang atong mga balay, pamutangan natong tunok sa mga limonsito, karang wakwak kuno di magkasulod, kay mahadlok og tunok. Still lang yun yung pagtuwa. Kung sa manang wakwaka, ang bisag tunok mahadlok man. So, mga kaigsunan, kultura mo sulod ni sa ato, munang magbantay ta. Inigbasa na itong Biblia, mudominar ang atong kultura, mga kaigsunan. Atong hinumduman. Walay kultura nga labaw sa laing kultura. Di ta magingon, kultura ng matawa na, di maayo. Pero di ay, ang pagtanaw po nila sa atong kultura, maot po. Walay kultura nga labaw sa usa o gubo sa usa. Kung dili, ang kultura lahi-lahi lang. Mao ni mga kaigsunan atong pagkatanaw. So, atong bantayan nga ang kultura dili mo labaw sa Biblia. Himo na to ang Biblia nga mo'y salaan, kanang filter ba? Nga kung doon ay kultura atong ipasala sa Biblia kung kini makauyon ba. Apad, mao kini. Bisag unsa pa ang atong mga kultura. Bisag unsa pa ang kahimtang nato sa mataglain-lain nga mga dapit. Aduna kita ginatawag common ground. Nagkayo sa kita. One, nagkayo sa kita nga usaray atong Dios gialagaran. Pulos katila na lang. Lain-lain tag kultura pero atong sabton kitang tanan pulos makasasala. O kitang tanan nanginahanglan og manluluwas. Og kitang tanan adunay usara ka pagtuo ug usara ka planos kaluwasan. Og ang planos kaluwasan og ang maong doktrinas kaluwasan mo pagtuo og pagtuo lamang
mo'y makaluwas ka na to sa diha nga kita mutuo kag Hesus. Universal ka na, mga kaigsunan. Muna ang atong common ground. Bisan sa unsa nga pamaagi, diha ta may usa. Usarang Diyos naglalang ka na to. Kitang tanan nakasala, kitang tanan ang inhalag manluluwas, o gunya kitang tanan maluwas pinaagis pagtuo lamang. O ang buhat resulta sa pagtuo. Muna, mga kaigsunan. Muna yung atong batayan. Now, tuod di ay kay ang Biblia gisulat sa laing pinulungan sa katuigan nga nanglabay libo-libo ka mga tuig. Unya adunay kultura, dunay mga kasaysayan, aduna kitay haruminta. Aduna kitay mga gamit. Aduna kitay mga tools, mga kaigsunan nga atong gamiton. Kana nga pulong gitawag hermeneutics. Sa makadagan na ako nang gisgutan sa mga lektura guban pa. Apat gusto na ko ibalik kay kini mo imuhatag ka na itong katinawan ngano nga gikinahanglan ang interpretasyon. So ni ay pipila, di na ako mahurot ang paghisgot sa hermeneutics. Kaya daghan magkini. 1. Historical. Buti pasabot. Inigbasa na itong Biblia. Kung ngay butang nga di kayo dahil na tumasabtan. Usan ini nga mubadbad mo unsa ang nagpaluyo niini nga pagkasulat. Nganong naingon man ini? Ha? Padanglit. Niaya kong ihatag kaninyo nga example. Okay. Kung imong basahon, ang Daniel 1:1 nagingon, nga si Nebuchadnezzar miatake sa Jerusalem sa ikatulo ka tuig nga paghari ni Jehoiakim. Ikatulo nga tuig. Ugon niya, kung imo sang basahon, ang Jeremias 28:1-9 binagingon, nga si Nebuchadnezzar misulong sa Jerusalem sa ikaupat nga tuig sa paghari ni Jehoiakim. Karon kung watay hermeneutics, kung nga wala ta magtanaw sa historical background, mawada tagsalig sa Biblia. Baka kon man Biblia. Nag-ingon ikatulo katuig sa paghari ni Jehoiakim mo ipagsulong ni Nebuchadnezzar. Unya niya nag-ingon ikaupat. Asa may korek ani? Gabito na ito mga kaigsunan. Sa pagsulong ni Nebuchadnezzar, ang mga batanon ng mga Hudiyo gidalas Babylonia. Usananas Daniel. Ugo niya sila giedukar sa educational system sa Babylonia. Og ang medium nga gigamit nga pinulungan maong Chaldeite. Ha? Babylonian language, Chaldeite. Okay? Ugon niya, mga kaigsunan, sa edukasyon sa mga taga-Babylonia, iniglingkod sa hari nga ng tuiga, gitawag ka na liningkuran nga tuig, aksesyoner. Samtang diri sa Hudiyo nga pagtulunan, kay si Jeremias wa man makaadtog Babylonia kay tiguang naman. No? Gibilin siya diha sa Jerusalem. Busa ang iyang educational system, Hebrewanon nga edukasyon. Sa mga Hebrewanon, iniglingkod sa hari, gitawag ka na nila unang tuig. Dayon, pagkahuman sa tuig nga liningkuran sa Babylonia, diya pa magsugod og unang tuig. Ang unang tuig sa Babylonia, ikaduhing tuig ka na sa Hebrewanon. Ang ikadang tuig sa Babylonia, ikatulong tuig ka na sa Hebrewanon. Og unya, ang ikatulong nga tuig sa Babylonia, ikaupat nga tuig sa Hebrewanon. So imong makita, parehas ra mga kaigsunan. Pulos, upat ka tuig ang nag-involve diha. O galing lang sa Babylonia, ang liningkuran di na first year, accession year. You see the beauty? Iuna na, katawom ang pagtuon sa hermeneutics, mga kaigs. Sunod, kung dunay mga hubad nga murag, maglisod ta og sabot nga murag nagkasumpake, ang usa nga galamito na sa hermeneutics gitawag linguistic. Unsa ang original nga pinulungan? Roma 6:4. Si Kristo mao ang katapusan sa kasuguan. Unsa man nimo nagbadbad? Buti pasabot, pagkamatay ni Kristo, walay kasuguan.
si Kristo mo ang katapusan sa kasuguan. But come on, mo rito sa linguistic na hermeneutics. Adunay duha ka klase nga katapusan sa Griego nga panghunahuna. Ang usa gitawag iskatos, katapusan sa tanan. Iskatos, tapos na, wala na. Apan dunay lain katapusan sa Hebrano, sa Griego, telos. Ngang telos, mao kini, mao ang katuyuan, mao ang kalabuton, mao ang tumong, mao ang padulngan, pananglit. Nagingon diha, the sea is the end of the river. No, pasabot niya mo na, waray suba. Kay pagkabot sa tubig sa dagat, end naman sa river, waray suba. Nganong na pa may suba. Busa kung imong i-apply ang Griego niya na, ang gigamit diha mao ang unsa. Telos dili iskatos. The sea is the telos of the river. Busa ang tanang suba, padulong sa dagat. Mo kana mga kaigs. Ugon niya atong may baluan nga si Kristo man katapusan sa sugo among gikutag pagtuon og ang punong katapusan gikan sa Griego nga pinulungan nga telos dili iskatos kay kung telos wala ni sugo pero kung iskatos ang gigamit wala ni sugo pero kay telos man ang nasulat diabot ipasabot kada pagbantay natog sugo si Kristo mo'y atong padulngan. Inigbantay na atog sugo ang goal nato mo si Kristo. Nga naman, kay kung nahigugma kamukha nako, bantayan ninyo ang akong mga sugo. Sunod, sa hermeneutics. Contextualization. Pagkadaghang butang atong matunan sa hermeneutics. Pero kutobratan din yung contextual. Ang contextual mo tipasabot, ang naaras kapitulo, unsang suito o unsay gisgutan. Unsay gingon des teksto, muari ka sa ibabaw, muari ka sa ubos, tanaw na ang tibok kapitulo, unsay buti pasabot niya na. Pananglit. Marcos 7, 1-23. Ang suhito mo, ang reklamong sa mga Fariseo iskriba, nganong nangaon ang mga tinunan ni Gunisos og tinapay nga walay po panghunaw sa ilang kamot. Hinumdumin niyo. That is the issue, mga kaigsunan. Muna ang issue. Dayon, mga kaigsunan, nga naman, kay batasan sa mga Hudyo, ilang tradisyon, nga kung mugawa sila sa balay, pag-abot nila, balik sa balay, manghunaw, maligo, ug unya ang tanang kupa, kinahanglan trapuhan, ang mga plato, kinahanglan trapuhan, pero kini nga pagtrapo igsoon, pulo seremonyal. It is not an issue of hygiene and sanitation. So, murabag COVID-19 ba? Nagikatas downtown, pag-abot sa balay, isprehan na ito og chemical ang atong tiil, atong kamot, manghunaw. Ingon ini ang konsepto. Pero, dili sanitation og hygiene ang issue sa mga Hudyo, kung dili seremonyal. Kay pag-adto nila sa gawas, naabugan sila sa abog sa mga hintil. Pag-adto nila sa gawas, nakatanaw sila og naong sa Samaritanhon. Munang muli sila sa balay, muandirgo sila og ceremonial washing. Kaya, busang tubag ni Ginisus mo, may lang mo tuman sa tradisyon sa inyong mga katigulangan. Pero wala ninyo bantay. Ang mga pulo nga migula sa inyong baba nga mahugaw. Wala ninyo bantay ang mga dautan ninyong mahuna-huna. Ang inyo ragibantayan ang tradisyon sa inyong mga katigulangan. Sa versikulo 15, nagyon si Ginisus, nga dili ang nagasulod, kung dili ang nagagawas, mo'y magpahugaw sa tao. Gidakop dayon ang mga tao, tanawa. Basta dila ni mo isuka, di nahugaw. Tunla lang. Mukaong kag-unsa diya, kaon. Kaya di ni makapahugaw. Mo na interpretation sa tao. Nganong ning manana, walay hermeneutics. Tanaw na ito ang hermeneutics. Gisaysay ni Ginisos, nga ang nagagula sa kasing-kasing sa tao, mo'y makapahugaw ka niya. Unsa man eh. Tanawa. Pagpanapaw, pagpakikilawas, pagpatay, pangawat, kasina, pasipala o garbo. Mo ni magkapahugaw
sa espirituhanong kinabuhi sa tao. Dili kay pagkaon og tinapay nga way po panghunaw makapahugaw sa iyang kalag. Ha? Pero kadang gingon ni Hesus nga dili ang nagasulod may makapahugaw kung dili ang nagagula. Muistikta sa tima. Dili ang pagkaon sa tinapay nga walay po panghunaw og kamot mo'y makapahugaw. Kung dili ang inyong pagkalibakira, ang inyong pagkamasinahon, ang inyong pagkailibgon, mo ni makapahugaw. Muna ang kontekst diha, mga kaigsunan. Ang suhito na ngaon og tinapay nga wala pa panghunaw. Ang tubag ni Hesus mao, dili ka na makapahugaw sa kalag. Apan ang daotang hunaw ninyo, mo'y makapahugaw. Ha? Kung atong i-aplikar ang kontekstual nga hermeneutics, tinapay ang gikaon, dili litson in taon nga baboy. Ha? Dili kini siya lukon, mga kaigsunan. Ngano mo ato man taglukon nga pandisalman ang gihisgutan? Ay naku, mga kaigsunan. Murag mag-uol ko ba? Pandisal ang hisgutan, ngano ni aton mataghumba nga baboy, mga kaigsunan? Ha? Mo nga ang hermeneutics kung sang suito diharta, mga kaigsunan. Bos sa pag-ingon ni Hesus, dili ang nagasulod mo yung makapahugaw, kung dili ang nagagawas, dili pasabot, nga bisag unsay kanong tao dili makapahugaw. Literal ako nun na ninyo. Sige. Gikamos kasilyas. Dahil mo punit mo, ug luto, way po pangunaw. Di makahugaw. Isi. Dili na siya literal, mga kaigsunan. Pero ang nakasamok sa tao, ang hubad nga dunay kaugalingong interpretasyon. Tanawa, sa versikulo 19, part B, buti pa sa butuan sa katapusan sa versikulo, kini mo'y nakahatag og kasamok. Pag yung dili ang nagasulod may kapahugaw, kung dili ang nagagula, gidugangan sa nag-translate. Gidugangan. Gidugangan sa naghubad. Unsa may gidugang? Kini giingon niya nga nagahimong malinis sa tanang makaon. Ganun niyong kung gidugangan. Basahan niyo English kung naaba ka na nga sentence. Kini giingon niya nga nagahimong malinis sa tanang makaon. Wala. Muadto ta Griego nga Bible, wala ka na. Gisumpayan sa naghubad kay kumakaon, mga kaigsunan. Munang bantayan nato. Muna akong gingon, ang stock knowledge mo dominar kini. Mo dominar, mga kaigsunan. Busa, kining gingon niya nga nagahimong malinis ang tanang makaon. Kaugaling mo na sa nag-translate mo. Ayaw mong salig sa usa ka Bible, dagan mo sa uban, mga kaigsunan. Pero ang nakanindot mo, kung abtik lang bud mo nga mga katawan sa Dios, bisag di na mo muadtog hermeneutics, mga kaigsunan. Ani na lang. Kini gingon niya nga nagahimong malinis ang tanang makaon. Ergo, nabi na makaon nga dili malinis. Basta gani malinis, nga kanunon, makaon na siya. Busa, kini iyang ginaingon, nga malinis di ay ang tanang makaon. Daw karon, unsa may giya sa makaon? Leviticus 11. Deuteronomy 8. Muna'y giya, unsay makaon o sa dili makaon. Come on! Ingon ini ang pagbasa ng Biblia. Usaw man nimo na, og pakitaon kabasahon. Busa, iya kining gingon, kay ang tanang malinis na, ang tanang kanon. Usaw man nimo na. Kung imong inusumpera na sa naghubad, makigpatay man ang nagbasa. Kaya mo nakasabot o sa hermeneutics. Ana na lang igsoon. Huwa tayo ergo. Basta makaon malinis na. Basta makaon malinis na. Karon, asa matamangita o giya, asa ay malinis nga pagkaon. Levitico 11. Deuteronomio 8.
Nada ang giya, unsa ang malinis nga makaon ug unsay mahugaw nga dili ipakaon. Hapit sa katapusan mga kaigsunan. Akong inong ko kamo. Walay perfect na translation. Wala. Apan, dili kita mubasa lang sa usa ka version. Ang atong problema, kay Bisaya nga karaan na wala na to. Moto'y maayo. King James katong nga translation. Katong karaan ba, katong bugna. Ugaling wala na nakaroon. No? So kining karon nga na mga Biblia ninyo sa inyong kamot, naanay gi-apil sa utok sa naghubad. So atong ikumparar. Pagbasa na to sa Biblia, mangita taglaing version. Usay gingon sa usa ka version. Then atong tanawon, asa gid ka ang husto niini. Okay? Sa ako lang kung mga tanong mo, kaya nabalo ko kung sa inyong una-una, Pastor, unsa maging maayo nga version. Depende ko sa imong tuyo. Pero alang nako, tungod kay nagbasa na ko sa Biblia, kanunay theology ang akong ginatanaw. Mahinungdan, nga ang akong Bible, kung theology ang akong gitanaw, King James Version. Kay sumala sa among pagtuon, mga kaigsunan, ang King James Version, mao kini ang pinakaduol sa paghubad pulong por pulong. Mga kaigsunan. Muna siya mga kaigsunan. Busa, nganong niing ko King James Version tungod kay kini mo'y pinakaduol sa original nga pulong mga kaigsunan. Kung naay pulong sa Biblia nga atong tugkaron, ang original nga kahulugan, siyempre, dili makitang tanan, makasabot o Greek o Hebrew. Muadto ta sa Bible Dictionary. Muadto ta. Downloadable man ang karon, ma-download man, muadto ta. Makita ninyo kung sa original nga kahulugan sa language, mga kaigsunan. Sa pagtapos, ako mag-iingon kaninyo. Lain-lain ang level sa atong pagsabot sa Biblia. Tungod kay lain-lain po ang level sa atong kahibalo. Lain-lain ang atong level sa background. Lain-lain ang level sa atong professional discipline. Apan, dili kita angay mabalaka. Kaya basig karon mga nang saon na lang nato, di takabalog Hebrew, di takabalog Griego, saon tanan lang ay mong kabalaka. Kay kita pagahukman, sumala sa kahayag na atong nadawat. Akong balikod. Kita pagahukman sa Dios, sumala sa kahayag na atong nadawat. Kung ang kahayag nga atong nadawat, simple rin kayo. Munang maminaw na kita sa nag-lecture nga doon ay dako-dako nga kahayag nga nadawat. Pero nag-ingon si Ellen White nga ang Diyos magahukom ka na to, dili sa kadako nga kahayag nga gihatag sa Diyos, kung dili sumala sa kahayag nga atong nadawat. Nibunok ang ulan ug kusog. Ang atong taong saluran, balde. Ang uban, baril. Ayaw kabalaka. Bisag balde rin ang imo. Paghahukman kita sa Ginoo, sumala sa atong nadawat. Sigson, hinatong ta, makatag pagkugigayon, nga makaliktura ko dinhi sa kinatibukan may tungod sa hermeneutics. Labi na ng inyong etik ug patong hangtod karon buhi pa na. Bisag asa ko, kanunan inyong ipangutana ambot, sige kog tubag, sige kog pangutana, sige tubag, sige pangutana. Stilan ng patuhag etika ambot na lang mga kaigsunan. Sabi ninyo, ang muhubad ana is hermeneutics ra gyud. Now, hermeneutics ra gyud. So, igsoon, gusto na ko tapuson kini. Ayaw mo kabalaka ng hermeneutics. Ayaw mo kabalaka ng mga Greek o Hebrew. Ayaw mo kabalaka ng mga syntax, context o guban pa. Dili kita sama og level sa pagtuon sa Bible. Apan, ang kamatuuran nga atong nadawat, igo na kini sa atong kaluwasan. Kaya kung basihan sa Diyos, nga kung kinsa katong eksperto og Hebrew, Griego, professor lang sa ayas, may maluwas ana, o sa Andrews University.
Nga kita yung taon. Apa nang kanindot, kaya nagpadasig si Ellen White nga nagingon, kita pagahukman sumala sa kahayag nga atong nadawat. Dawata kini nga kahayag. Ipalapad kini pinagis pagpaminaw sa pagtuon. Ug ako magaparasig kaninyo. Muadto mo sa akong YouTube channel, Wendell Mungaya Serrano. Kay ako magapost na sa lesson discussion matag karon ug unya. Ug daghang kong mga wali nga akong gipost diha. Pag adto niyo sa YouTube, i-click ninyo ang like, i-click ninyo ang share, then i-click ninyo ang subscribe. Pidaagi na nakatabang mo sa S&S Media Ministry. Kini inyong higala sa kahanginan, sa online ministry. Si Pastor Wendell Mungaya Serrano sa S&S Media Ministry sa Cagayan de Oro City, magaingon kaninyo ang Diyos mana kaninyo. Magampo kita sa pagtapos. Salamat o Diyos sa among malampuson ng pagtuon sa imong mga pulong. Magagmay o madagko ang among kaalam hitungod sa balang kasulatan, kiniigo na sa among kaluwasan. Magapanay ikaw sa tibuok nga kalibutan nga nagapaminaw. Kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen.